Wala ba mo sa pasabot sa Hallelujah? Huh? Salamat. See, some of you don't say hallelujah because you need vision or revelation of that word. Hallelujah. Hallelujah means praise. Yah is the name of God, Yahweh. Yeah. Yahweh, the short form of Yahweh is Yah. So we praise Yah. Hallelujah. Yeah. We dance in Yah. We praise in Yah. We celebrate in Yah. We dance in Yah. We smile in. That's the name of hallelujah. Gulay ta mo kanta ta ngadto sa Dios nga ngalan niya is Yah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise ang pagpasabot dai Yah. Yahweh. ngalan sa Dios The sa God of Yahweh. grace. Yahweh is the God of grace. Yeah. Amen. Blessed Sunday. Sa pagdai It's good to be back again in the house of o the nalipay Lord. ko nga nakabalik pa rin sa balay sa Dios. I'm always looking forward for Sundays. Ako nagkanunay ko nagalantaw nga daghang abot kada Domingo For fresh anointing. para sa mga tinaw bag-o nga mga pagdihok. We need anointing. We need oil. Nagkinahanglan ta og dihok, nagkinahanglan ta og lana. Life becomes hard without anointing. You know Ang that? kinabuhi mahimong malisod kung walay dihok. Hello. Hello. Jesus said, "Greater works Jesus nagaingon dakong mga pagabuhaton. than this you shall do the church." Why? Kang kinahanglan kay mo yung pagabuhaton kabalo mo ngano. Because it's going back to the Father. The Holy Spirit now is coming. Tungod kay mubalik mo ditang ngadto sa Dios Amahan ug ang Balang Espiritu nag-abot na karon. So we need the anointing for greater works. Amen. Nagkinahanglan ka tagdihok para sa mga dinadko nga mga butang na pagabuhaton. Amen. 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 Are you happy to be in the house of the Lord? You know, church, let me encourage you. Kabalo mo mga kaigsunan, dasigon ko kamo. Do not give up coming together. Ayaw ni tao mo pag-undang nga mo tambong kanunay dirian. Whatever the reason, find every excuse to be found in the presence of the Lord. Bisag man sa may mga hinungdan, kinahanglan nga mungandig hapon ta aron magdayeg sa Ginoo. Ayaw kayo pag-undang. The Bible says Ang Biblia nagaingon, in Hebrews 10, diya sa Rohano 10, not forsaking assembling together. ayaw kayo ninyong undanga ang pagpanagtigom kanunay. As you see the day, Kaya nakita ninyo ang umaabot ng mga panahon that's the rapture. na mao na ang pagsagkaw. There will be a rapture. Ang dumi nga doon na gayon pagsagkaw. And the Bible says the first thing that will happen Ang Biblia nagaingon nga ang unang mga panghitabo before you are raptured, dili pa kakuhaon the Bible says your body will be changed from there. ang imong lawas makusab. Because God knows some of us fear heights. Even you can't fly, you fear heights. Even flying a plane, you fear heights. Ang atong lawas pwede na namulutaw. Ulupad. Some of us fear flying, we can't even fly. Kana bitaw mabati na to nga mura taog naglutaw nga mura tag mulupad. So God knows you fear heights. Kabalo ang Dios kung kamo murag na sa taas. That's why He will change you fast. Mao na nga usbon sa mo sa Dios. After the Bible says in Philippians 3, our final bodies will be changed unto His glorious body. Diha sa Pilipos nagaingon nga kini atong lawas makusab diha sa himaya sa Dios. Don't worry, you will eat also that body can eat. Ayaw lang ka, ayaw mo kabalaka, kini atong lawas makakaon gihapon. Because Filipinos with eating, you know what I mean. Tungod kay kita nga mga Pilipino, basta kaon kabalo na mo. One old man asked me, in the rapture, can I eat? Kana ko nung masagkaw na ta, makakaon pa ba gihapon ta? I told him, yes, that body you will O eat. ngayon siya, makakaon gihapon ta dito. He asked me, even pansit? Bisan ganing pansit. I told him, if you think this pansit is real, that pansit is more real. Kung kini mo ganing nga pansit nga itong ginakaon tinuod, kabalo mo katong pansit labaw pa itong tinuod. Because even your tongue will change. Because this tongue is staying here. So you're not going with this tongue. It's staying here.
Kana bitaw atong dila o kani atong pagpasalamat. Gani kana magpasalamat ta diri magpasalamat sa dito. Do you know that? Amen. Amen. In fact, by the way, do you know they are discovering different tests? Kabalo ba mo nga danay daghang karon mga nadiskubre nga tunay nagkalangin-langin nga mga kalamit. In fact, in Japan, they have Sa Japan, they have a test called umami. naa dito'y mga kilawan nga ang tawag umami. That's the new discovered test in Japan. Mo na bago karon nga discover ito sa nasun sa Hawaii. So, amen. So they're still discovering tests. Tungod kay daghan karon nga discover og mga anidot nga lamig kaayo nga patilawan. But listen, there will be a rapture. There's a rapture coming. Apan paminaw, kining umaabot karon nga And pagsangka. I feel because we are getting closer and closer and closer to the Lord's return. Dunay mga pipila ka mga tawo nga nagkaduol ang pagbalik sa Dios. Time is too short. Ang panahon karon nagkamubo. Very short. Bubo na lang. But you know, God delays Pero kabalo ba mo nga ang Dios naglangan? because He loves us to learn His ways. Tungod kay nahigugma na siya nga halos kitang One tanan. thing you need to know is that the ways of God are this. The reason God delays returns because He wants many souls to be saved. Kabalo mo nga nga naglangan si kita sa pagbalik tungod kay gusto sa Dios nga daghang kalang nga maluwas. Don't mock. Don't make fun of the rapture. Don't mock. Ayaw bitawan mo o kanang anang dula-dula. Some are making fun already. Rapture mocking. Kaya ang uban, mura lang kung naglingaw-lingaw. They say we thought the Lord is coming last year. He didn't come. Kaniadto pa, giing na namin, nga mubalik siya, pero wala man lagi ni balik. They always say the coming of the Lord, the coming of the Lord. He's not coming anymore. Kaniadto pa, nagsige sila gingon, nga mubalik siya, pero asa man karon, wala man lagi ni balik. But the Bible says in 2 Peter, there will come mockers and scoffers in the last days. Wala Biblia na gaingon nga, sa katapusan panahon, daghan ang mga malubibon o daghan ang mga mayubiton nga moabot sa katapusan ng mga adlaw. They will say, where is the coming of the Lord? Our forefathers did see the coming of the Wala Lord. daghan ang maingon, asa na ang inyong giingon nga mubalik ang Ginoo, asa na ang inyong giingon nga mubalik ang Ginoo. Child of God, don't mock. Apan katawan sa Dios ayaw mo pagigan-iga. The reason God delays, Ang rason ngano nga naglangan ang Dios, it is because He's not willing anyone is lost in hell. dili siya gusto nga daghan ang malaglag nito sa That's why we are preaching the gospel. mao nang daghan na ron ang nagasanyaw sa mayong And balita. listen, people, the gospel saves one soul at a time. Nga mao na nga mayong balita nagkinahanglan nga dunay di kalag nga maluwas. The gospel saves one person at a time. Tungod kay nagsugo siya matag usa nga pastor isa kada isa. People say, save the world, save the world, save the world. Ingon ang mga tao nga mag-alagad ka sa kalibutan, mag-alagad ka No. sa kalibutan na pangingon ka mo dili. The people are the problem. Ang mga tao mao yung problema. It is the people causing problems in the planet and the earth right now. Diri sa planeta ang naghatag kayo og problema ang mga tao. So it is save the people first. Mo na nga unahon sa ang mga tao. Because when people are saved, Tungod kay kung unahon pag siguro ang katawan, and on the way the evil heart of man is transformed through the preaching of the gospel of Christ. ang kinahanglan nga unang babago ang kasing-kasing. Listen, when people are saved, Kung ang tao gani maluwas, kaminaw. individuals, Iya sa video. because it is the people that influence the atmosphere of the country or the nation. Tungod kay ang mga tao matag nasod kinahanglan gayud nga dunay gyud maluwas. Okay, the world is suffering for lack of the preaching of the gospel of Christ. That's what the world is suffering right now. Ang kalibutan karon nagaantos. Mao nang daghan gani kayo ang nagasangyaw karon tungod kay ang kalibutan nagaantos. What is the gospel? Unsa diay ang ebanghelyo? The gospel is not health and wealth. Ang ebanghelyo dili nang maayong panglawas lang ug kanang bahandi. The gospel is the gospel of grace or the gospel of peace. Ang ebanghelyo mao nang ebanghelyo sa grasya o ebanghelyo sa kalinaw. But wherever the gospel of grace has gone, Kung ang ebanghelyo gani sa grasya mawala na, there is no disputing in history. There's no disputing. wala na gayoy maglalis. Wherever the gospel has gone, Kung ang gospel sa grasya mawala, people have become healthy, ang mga tao mahimong mahimsog, whole, tibuok, well-being,
maayo ang panglawas. Civilization has come in the nations of the world. Mas civilize ang mga katawhan diri sa kalibutan. Innovations have been invented in different parts of the world because of the preaching of the gospel. Kabaguhan maimbento sa kalibutan tungod kay mao na ang ilang mga pangsangyaw. Men have become creative to create Ang inventions. mahimong may katapos nga mohimog mga bagong mga butang. Prosperity has been brought in the nations of the world. Kadagaya ibutang o ihatag diha sa kalibutan. But whenever the gospel is not preached, Kung ang mayong balita gani dili masangyaw, poverty has become the lot of the citizens. ang kalisod o kapobrehon mao ay masinati sa katawhan. Women are subjugated under a strong man, a dictator, because the gospel is not yet preached there. Ang mga babae mahimong uyayo tungod kay ang mayong balita wala ginasangyaw. But whenever the gospel is preached, Apan kung ang mayong ganing balita masangyaw, education has become available for all to go to school. ang kanang pagkat-on bisan kung dili ka moadto sa eskwelahan, Technology has been birthed. ang kanang mga teknolohiya mabutyag, Modernization kanang has mga been birthed. kapakuhan mamugna. But we have forgotten it's the preaching of the gospel that brought this wisdom. Bali kinahanglan nga masangyaw ang mayong balita aron makabaton ka o kahibalo o alam. Amen. Amen. It is the same gospel I came to preach this morning. Mura ni siya ang simple nga gospel nga kung masulti karong kabuntagon. The gospel produces health and wealth. Ang ebanghelyo nga maghatag kanato maayong panglawas o bahandi. God wants you to prosper. Gusto ba ninyo og kalambuan? No, amen. Because faith comes by hearing. So if you don't have faith for prosperity, how will prosperity come? Tungod kay ang pagtuo moabot diha sa pagtaminaw apan kung dili kamo tuo unsa man pag-abot sa pag-uswag. Are you listening, people? God wants you to prosper even financially. Bisan gani ang ato ang panalaping nga bahin gusto sa Dios nga mo uswag. So you can be a blessing. Mao na nga gusto ba mo panalangin? God Amen. told Abraham, I'll bless you and make you a blessing. Nananato si Abraham, ningon ng Dios nga panalanginan ko ikaw o ikaw mamahimong panalangin sa awas. Because poor people cannot help poor people. Di ba? Hello? Di ba kanang pobre nga tao, What can you give if you don't have? dili ka kahatag sa imong isig ka tao, kay unsa may imong ihatag kung wala kay imo? Are you listening? Hello, ang ginawa mo. That's why God wants, the devil wants you poor and broke. Kana lang yawa, gusto ganin siya nga bubuon ka, gusto niya nga pobre ka. That's why I'm preaching the gospel, so that your spirit is open to receive what God wants to do. Mao na ang akong isangyaw kaninyo ang mayong balita para nga maabri kung unsa ang gusto sa Dios nga buhaton ninyo o buhaton niya sa inyo. But if you don't believe, you begin to see lack after lack after lack after lack. Pero kung dili gani mo motuo ang kakulangon, ang kawaton mao gyud mapatunan. Everyone God called in the Old Testament. Ang tanan gabaya kay nagapaminaw diha nagabasa niya nga mayong balita. Whether king, Bisan paghari, prophets, propeta, priests, magsasangyaw. they all prospered in their various fields as long as they continue in the ways of God. Kana sila nahimong nagmalampuson o nagmalambuon bisan asang dapita sa dihang magatuman sila sa kabubuton sa Dios. Say amen. Sulti lagi mo amen. Jesus became poor. Kapala mo nga si Jesus nahimong pobre. Why did he become poor? Nganong nahimong man siya pobre? So that you become poor also? Gusto ba niya nga mahimong ka pobre? No! No! Talk to me. Jesus became poor so that you remain poor? Diya ba si Jesus diri aron mahimong ang pobre? Because if Jesus became poor for us to remain poor, then he should not become poor in the first place. Di ba? Kung si Jesus miabot pagkani diri nga pobre, unta dili siya gusto nga mahimong ang pobre, di ba? It doesn't make sense. Dili siya mahimong maayo paminaw. If Jesus becomes the cast of poverty for you to remain poor, then he doesn't have to become Kung poor. si Jesus ang It doesn't make nahimong sense. Ebanghelyo sa kapobrehon, walay maayong o dili nindot paminahon.
Don't play with poverty. Poverty is a curse. Ayaw ka mo pag-blame niya ng kapobrehon, tumudi ka ng kapobrehon mo na iusan na tumulo. God loves you so much, my friend. God loves you. Kabalo mo nga, gigugma mo sa Diyos. Jesus who flanked the galaxies in space, put the stars up there. So, iyan na galing gibutang, ipahilo na ang tanang mga kabiguunan Diyos kawalangan. This is God who put the gold, the silver, the diamonds in this earth. Siya gihapon mao nga Dios nga nagpahilo na o nagbutag mga bulawan diri sa kayutan. This is the God who can pour. Siya gihapon ang mao nga Dios nga nagpakakabos So that you start to prosper. para kamo o kita mahimong magmauswagon. Don't apologize for it. Ayaw din mo o pagpangayo pasaylo nganong inana. Amen. Amen. Nga pobre ayaw. Ay, sorry, pobre ko. Ayaw. Don't apologize. There's a spirit of intimidation that has come on the church now. Kana mo ka kanina nag-intimidate, nagahatlok ninyo. No. Whatever God meant, that's what I mean. God wants to prosper my friends. Kung saan gusto sa Ginoo nga pagabuhaton, muna iyang buot ipasabot nga anang kitab iyang padatuon. 5 John Amen. chapter 1. Diya sa Juan kapitulo 1. Beloved, I pray that you may prosper. In how many things? Nagampo ko mga igsoon nga kamo mahimong magmauswagon. In how many things? Sa pipila ka mga butang. Hello! Pila ka mga butang. Hello! Alam mo yung mga tulo. All aspect. How many things? Pila ka butang. Some of you want to prosper in 3 things, don't you see? Ang kuban nga ninyo ngayon na tulo. Nakita pa mo? That's not what the Bible says. Kana yun mo sa Biblia. God wants to prosper in how many things? All! All things. Ang Biblia nagingon nga pila man ka mga butang nga gusto ang Dios nga magmauswagon kamo ingon diha tanan. You see, there are people prospering financially, but health, they don't prospering. Kana gusto sa Ginoo magmauswagon ka diha sa maayong panglawan ug magmauswagon ko ka diha sa bahay. All means all. Pag mingon gani nga tanan, tanan gyud na. Financially prospering, health prospering, ministry prospering, family prospering, business prospering, ministry prospering. Oh, man! Oh! Panalapi, ulungaton, hallelujah, mayong panglawas, muuswag ng tanan. Don't limit all, my friend. Ayaw Diyos limitahin ang Diyos. Ikson. Don't limit all means all. Pag ingon gani nga tanan, tanan doon na. Don't apologize. Ayaw kita mo, pag ingon nga, si sorry. Because God's word is God's will. Tungkol kayo sa gusto sa Ginoo mo na iyang kabubuton. And God's will is in God's word. Kung sa ganyan kabubuton sa Diyos, mo po na ang iyang pagabuhaton. And John will never pray anything against the will of God. O sa nawa, wala magaling na sila nag-ampo nga supat sa kabubuton sa Diyos. Amen. Amen? So whatever God meant, that's what I mean. Kung sa magaling na gusto nga buhaton, mo na ibot ipasabot. Amen. Amen? It's through the preaching of the gospel. So mo na karon ako nang isang niya para maayong balita. But what is the gospel? Kan unsa man ang I have few minutes. ebanghelyo? Nanapipila ka mga minuto. You know there's a story in the Bible Kabalo ko mo nga doon na istorya dyan sa Biblia. of a woman who was bleeding for 12 years. Babae nga nagtagdugo sulod sa 12 ka tuig. It's abnormal for a woman to bleed for 12 years. Kana mo sana ka abnormal dili maayo nga pangita ko sulod sa babae nga magdugo sulod sa 12 ka tuig. Because we know the normal cycle of a woman to bleed is once a month. Tungod kay kahibalota kung nagpila lang ka adlaw kung ang babae magdugo, dapat din siya mabot sa kapulan. But this woman has passed her normal cycle. Pero kini nga babae sus kataas kayo sa iyang sigig dugo. That means I'm sorry. I don't mean to be cruel with my sisters. I don't mean to be but this is scripture. Dili ko magano mga binastos kaninyo mga igso na kininaan ni sa balasa sa lahat. There are some truths the Lord loves us to receive this morning to prosper. Kininaan mo niya ang kabaturan. Kung kinahigong mga musulti sa kabaturan. Okay, watch this. The Bible says Mark chapter 5. Oh, we don't have that. Okay, balik ko sa Marcos, Kapitulo 5. Ay, wala man dahil tadi. Okay, the Bible says this Ang Biblia na kinon, when she heard about Jesus. kadihang nakadungog siya bahin ni Jesus. Anyone who's there? Ay, napamamuliha. Mark 10. You say many people. Marcos 25. Mark chapter 5. Are you there? 5. Verse 25. Anyone who's there?
Kapitulo 5, versikulo 25 din sa basahan ni San Marcos. Mark chapter 5, verse 25. Anyone who's there? Oy, nakita may nakakita diha sa inyo? Huh? Yes, Pastor. Yes. Sige na, ikaw, Pastor. Pero, Mark 5:25. There was a woman who had suffered terribly by super bleeding for 12 years. wow. Next verse, next. Even though she had been treated by leading doctors. Wow, keep that in mind. She has gone to many doctors. Na, ibutan na sa una-una nga siya nagpakonsulta na sa daghang mga mananambal. Many physicians. Daghan ang mga doktor o physician. Next, next, Tunod ang versikulo. She had spent all her She has spent she had all the savings. Iya na kagasto ang tanan niya nga mga natigong na kwarta. All the savings for us. Ang tanan na titigom na horot. That means she's not just poor, but also sick. That's worse. Kana nagpasabot nga siya dili pobre apan masakit ron. Wow. Spent all. How I feel. Nagasto niya tanan. Pan wala yung tabo. But listen to this. Pagmaminawan ni. But instead of getting better, she got worse all the time. Now, Kay mamayo binoon na ning samot na hinoon. she spent all the doctors. The doctors just kept on eating, chewing money, chewing. Kapag She become better. She become worse. ang inyong kwarta di kuha lang di ka. Are you listening what I'm saying? Apan mo siyang pobre. Hello. Lo. Now listen to this. Pagminawan ni. Look at that. She had heard about Jesus. When she had heard about, see, every miracle, Siya bahin Jesus. every miracle begins when you start to hear about Jesus. Thank you for coming Anak on Sunday. sila pero gani nakita ko na magsugod ko kalungkot ka bahin Jesus. Hallelujah. That's why when you keep on coming, see, Manang mingon ko ninyo, sige mo kanhi. you will not hear about Jesus in SM. No. Hindi mo makadungog bahin ni Jesus kung adto mo sa SM. Somebody in Ablisa moving up and down. Amo ba na sa Agrisa, mga dito sila. I think so now say. Hoy, labi na ako ang kasabot mo. Rabi Moving up and down looking for things. Hindi na wala ako sa soro, sige tanaw-tanaw, bisa kung saan nabutang. You are here hearing about Jesus. Kung ano ba mo nga, wala sila makadungog at bahin ni Jesus. Amen. Now listen. Look at this. Sige na, sunod. So she came in the crowd, In the cross. singing to herself, I I just touched his cloth, His I clothes. will get well. I will get well. Hallelujah. Let me just tell you a brief background about that lady by the way. Tagahanda mo ang mabulang na paglaw na pinagbabayad. Lo. Hello. Now, based on the law, under the law, Abase sa lihas, balaod. women with this condition can't come among crowds. Ang mga babae, kung inana ang kahimtang, dili pwede mo sagol sa kadaghanan. She's supposed to be quarantined Kana siya yun, girain. because the moment she sinned, Tungod kay sa panahon nga siya makitaan, she'll be stoned to death. tungod kay patuon siya hangtod mamatay. Muna sa balaod, sorry. But there's something that stirred up the faith in this woman. Apan doon na sa gibati nga dili kasagaran niya ng bayhana. When she had. Sa diha nga kadungog siya. What are you hearing today? Hello. What are you hearing today? Unsa may inyong gipaminaw karon? Are you sure? Siguro ba mo? Some of you are hearing news. 10 out of Filipinos who will become to be Kaban forgotten. ninyo kay India brains. naminaw balita. 10 out of Filipinos will begin to have arthritis at the age of 50. Nga kanang mga statistics mga tao, mga Pilipino, nagidad og 50 daghan ang arthritis. Global warming. Get ready. Anang global warming. Now, no more fear in your heart. Now it is. No faith is fear now in your heart. Mao na nga ang imong pagtuo nawala na kay naa sa imong kasing-kasing ang kahadlok. Because you're hearing your friends. Tungod ka ang imong nadungog. Be like this woman. She. Oh wow. Pagpakisama mo ni anak baywan. What do you do when your situation is worse? What do you do? What do you do? Unsa kay inyong buhaton kung kamo ang nasa iyong nadungog? What do you do?
You watch more movies? Are you sure? Gusto mo magsigitan o dagang salita? Siguro. Hello. This woman did watch movies. This woman looked for a place where the downtown to hear about Jesus. Jesus. Are you listening? Kaya kaya na, nakadukog yun sa lugar na ang ngalan ni Jesus. Now look at this. Paminawan eh. Verse 29. Yes. Touch this clock. She touches clothes. Very good. Bleeding stopped at once. Woo. O, giikat niya ang destiny ni Jesus. Wow. O, mayroon lang dayon ang pagsigig dugo niya. Amen. Now, what is the hem that she touched? What is the hem? O sa man ang ilhanan nga kung makahikap siya. This is a Jewish prayer shawl. Kini siya, mo ni siya ang Bangid sila. Jewish prayer shawl. Christian. Prayer shawl. Asyol. Shawl. Jewish. Hallelujah. Shoot sa pare. Every Jew has this. Matang Hudiyo doon na ingon ani. The Bible says this woman touched the hem of his garment. Ang Biblia nag-ingon nga kini nga babae na hikap sa tumoy or sid-sid sa maong siyol. Now, what is the hem that she touched? Unsa man tong hen kay iyang hikap? Actually, she touched the endings Ang iyang yung nahikap katora yung tumoy. of the Sid-sid. shawl. Oh, sid-sid lang. Now, in Hebrew, Karon, diya sa Hebrew, this is called a talit. 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 Prayer talit in Hebrew is talit. Amo ni siya gitawag nga mo'y anang talit ang tawag sa Hebrew. The endings, this is Ang kining called, tumoy, these are called tassels. tassels ang tawag. And all the endings, tassels, these are Ang called tumoy. tassels. Okay, tassel. Tassel. It's interesting because in Hebrew, these tassels actually is tekele. Tekele. Kining tassels sa Hebrew ang tawag tikili. The root word is kara. Ang Kara. root word kara. Kara means finished or completeness. Ambot pasabot sa kara na humana. That's why Jesus on the cross cried, Kula. Actually, in Hebrew, Jesus cried, Kula. In English, it's finished. Mao nang si Jesus misinggit og pula. But Ambot he pasabot cried, na humana. Kula means finished. Pula nagpasabot nga humana. In other words, she touched the finished work of Jesus. And that was the end of the bleeding. Mao to nga nahikapan sa babae ang maong sid-sid sa sinina ni Jesus ug nahuman ang pagdugo sa babae. Hallelujah! 2 years Hallelujah. of suffering. Jesus in one instant. Ayaw gyud mo pagsigi na ng pag-antos tungod kay si Jesus maghatag kayong pinakalit nga kayuhan. Amen! Only she touched. Sa panahon nga makahikaw, The blue tekele, this blue cord. kining blog nga kuan sa tikere.